From the very beginning, entrepreneurs have had vision. A vision of how the world could be. A vision that drives innovation. Business success. And the evolution of society. It's those with this entrepreneurial vision, dogged determination, perseverance, and courage to lead, that dare to make the leap. To create a new world. And ultimately, give humankind the power to shape our future. Tonight, we celebrate entrepreneurs and their vision. Good evening and welcome to the Ernst & Young Entrepreneur of the Year 2012 Awards Program. I'm Dalton Tanonaka of Metro TV. This program is an annual event celebrating and honoring the achievements of outstanding men and women who make valuable contributions to Indonesia's economy. An entrepreneur has been defined in several ways over the years. One, he or she is a person with a high need for achievement, is energetic, and a moderate risk taker. Some a little more moderate than others. Number two, an entrepreneur searches for change, responds to it, and exploits opportunities. And three, an entrepreneur takes the initiative, accepts risk of failure, and has an internal focus of control. And as you will see this evening, all of our finalists have these traits. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. On behalf of Ernst & Young, let me extend a very warm welcome to you all. Thank you for joining us tonight to celebrate the remarkable achievements of the 10 exceptional finalists of the Ernst & Young Entrepreneur of the Year 2012. The Entrepreneur of the Year program demonstrates Ernst & Young commitment to the growing Indonesian businesses that are the exceptional enterprises of today and are likely to become the market leaders of tomorrow. This is the 12th years that the awards have been held in Indonesia, and during this 12 years period, we have celebrated the achievement of more than 180 entrepreneurs. Every year, we are pleasantly surprised by the diversity of businesses and individuals nominated for the awards. The mix of entrepreneurial talents has been brought from pastry and chocolate industry to eco-plastic bag. Each of them has made a truly significant impact on our entrepreneurial culture and to our national economy. Tonight, we are honoring truly outstanding entrepreneurs, those people who have been selected from among some of the best entrepreneurs this country has. Every year, the finalists of the Entrepreneur of the Year program are evaluated by an independent panel of judges. I would like to take a moment to recognize and thank them. Each of them has given freely their time because they share our belief in the value of the Entrepreneur of the Year Awards program. The independence, integrity, and objectivity of the panel of judges are the differentiators of the program, and to them we owe a debt of immense gratitude. First, the chairman of the judging panel, Bapak Hilmi Panigoro, President Commissioner of Medco Energy International Tbk. Datuk Sri Profesor Dr. Tahir, Master of Business Administration. Bapak Hussein, Director of Listing of Indonesian Stock Exchange. Ibu Sheila Tiwan, CEO of PT Karsurin.
Bapak Sugiono Wiono Sugialam, President Director of PT Trikomsel OK Tbk. To our finalists and to every entrepreneur here tonight, you are some of this country's finest examples of what can be achieved with hard work, perseverance, and ingenuity and innovation. You are an inspiration to us all, and we salute you. And to all of you, let me wish everyone here a most enjoyable and memorable evening. Thank you. Wanita itu 100% cantik, tapi 70% berisiko mengalami gangguan di Miss V. Kurangi risikonya, gunakan Lactasit 2 kali sehari. Lactasit, perlindungan alami untuk bagian wanita terdalam. Saatnya pilih yang lebih baik. Pilih solusi batuk yang pas dan dipercaya. Comix DT, solusi batuk tanpa ngantuk. Wanita itu 100% cantik, tapi 70% berisiko mengalami gangguan di Miss V. Kurangi risikonya, gunakan Lactasit 2 kali sehari. Lactasit, perlindungan alami untuk bagian wanita terdalam. Toshiba LED Power TV dengan Rexa Engine dapat menghadirkan kualitas gambar yang baik dengan detail warna yang tajam. Toshiba LED Power TV, solusi kita semua. Toshiba. Wanita itu 100% cantik, tapi 70% berisiko mengalami gangguan di Miss V. Kurangi risikonya, gunakan Lactasit 2 kali sehari. Lactasit, perlindungan alami untuk bagian wanita terdalam. Jangan ragukan Anda sekarang apa, tapi hormati hak Anda untuk menjadi orang besar di masa depan. Jadi mau apa lagi kalau tidak tampil menjadi pribadi yang bangga, karena Anda ingat bahwa tadi loh, kebodohan yang yakin mengalahkan kepandaian yang ragu-ragu. Laki-laki lebih tertarik kepada wanita bersahaja. Mario Teguh Golden Ways SAB. So asik banget besok jam 7 malam. Wanita itu 100% cantik, tapi 70% berisiko mengalami gangguan di Miss V. Kurangi risikonya, gunakan Lactasit 2 kali sehari. Lactasit, perlindungan alami untuk bagian wanita terdalam. Hadir di Makassar, 4 tokoh yang telah menunjukkan keberaniannya untuk menuju bangsa yang lebih baik. Yusuf Kala, Dahlan Iskan, Mahfud MD, dan Abraham Samad. Dalam Metro TV On Campus, Mata Najwa Off Air bersama Najwa Shihab dengan tema Pemimpin Bernyali, Jumat 21 Desember jam 1 siang. Info lengkap klik metrotvnews.com. Wanita itu 100% cantik, tapi 70% berisiko mengalami gangguan di Miss V. Kurangi risikonya, gunakan Lactasit 2 kali sehari. Lactasit, perlindungan alami untuk bagian wanita terdalam. This is the Ernst & Young Entrepreneur of the Year 2012 Awards program. Entrepreneurship is about vision combined with hard work, breaking new ground, or redefining the already tried and tested. The Ernst & Young Entrepreneur of the Year Award recipients build companies that are true Indonesian business success stories. These individuals have made a difference in Indonesia by having the courage to dream and then turning them into a reality of wealth, job creation, and benefits to their respective industries. Here are profiles now of the 10 finalists for this year, including finalists for the Social Entrepreneur of the Year category. My name is Andre Abdi. I'm the President Director of PT Atlas Resources Tbk. We are producing in 5 different hubs throughout Indonesia. The producing areas are Kalimantan, where they have 2 hubs,
and we have a couple adjoining concession in Sumatra, and also we have another one hub in Papua. Well, I started the business of Atlas Resources when I met with my partner, Mr. Hans Kashul. So we see a lot of opportunity where a lot of the IP become available and can be easily obtained. And then we start developing, and by the time we went IPO in November 2011, we end up with 21 concessions, and we produce in 3 different locations. And when there was a crisis, I see an opportunity. The crisis of '97 have taught a lot of me of not only buying a good asset, but having a proper management to run the business. In order to be an entrepreneur, you have to have the courage and the support, and also the patience to go through the cycles of business. And least but most important is the ability to manage your people. Mining is becoming an industry that in order to be successful, you have to have the care and the know-how and the knowledge and the willingness to deal with the social environment of wherever you operate. My motto, partners is the key to a successful life. My name is Arif Rahmat. I'm the Group CEO of Triputra Agro Persada. Triputra Agro Persada is one of the fastest growing oil palm and rubber plantations in the world. We currently employ more than 24,000 employees. And to ensure our sustainability, we adopt a strong vision of excellent plantation for the world and a mission of green plantation for better quality of life. Even though we've only been in existence for 7 years, we're able to plant more than 25,000 hectares per year, which is more than what most players in the industry. Our land bank is about 300,000 hectares. They are spread out in 3 provinces of Kalimantan and in Jambi. Out of 300,000 hectares, 120,000 have been planted, and they're concentrated in Kalimantan. There are 5 types of CSR programs that we have in the company. The first one is what we call industry cluster. The second one is what we call plasma program. The third program is charity, where we donate thousands of scholarships and health beneficiaries to the community surrounding us. The fourth one is we develop public infrastructures and facilities. The fifth one is community gathering and joint activities. An entrepreneur, in my view, is someone who creates value responsibly through the development of the organization that he or she creates. My motto in life is very simple. It's less for self, more for others, and enough for everyone. Nama saya Budiarto Halim, saya adalah CEO dan founder dari PT Era Jaya Swasembada Tbk. PT Era Jaya Swasembada adalah authorized distributor dari 11 merek global dan juga memiliki 1 merek lokal sendiri, Venera. Jaringan distribusi kami meliputi 90 titik distribution center di seluruh wilayah Indonesia yang melayani hampir 20.000 third party bill outlets. Kami juga memiliki jaringan retail di bawah bendera Erafone maupun iBox yang menjual produk Apple di Indonesia. Kami memiliki 90 titik distribusi di seluruh Indonesia dan 350 toko retail outlet Erafone dan 19 toko iBox. Kendala yang paling besar waktu saya hadapi pada saat masa-masa awal pembentukan Era Jaya tentunya adalah kepercayaan dari brand principles untuk menunjuk kami sebagai partner di Indonesia. Saat ini, kendala yang terbesar yang saya hadapin adalah qualified manpower, karena tidak ada satu pendidikan khusus yang bisa menghasilkan orang siap pakai di industri kami. Kami memiliki beberapa inovatif di bidang retail format. Kami mempunyai mega stores, juga Android Nation yang berdasarkan platform, bukan berdasarkan merek. Seorang entrepreneur adalah orang yang sanggup mengelola antara peluang, modal, dan resiko. Saya percaya akan ada keseimbangan. Keseimbangan dalam arti prioritas dalam kehidupan manusia. Antara keluarga, kerja, kehidupan sosial, maupun kesehatan jasmani maupun rohani.
Saya Denny Andri, Direktur Utama dari PT Taka Turbo Machinery Indonesia. Taka Turbo Machinery Indonesia adalah perusahaan nasional. Seluruh orang yang bekerja di perusahaan ini adalah orang Indonesia. Berdiri pada tahun 1998 dan sampai hari ini 120 orang karyawan. Saya mulai industri ini dari garasi pada tahun 97 dengan peralatan sederhana. Dalam perjalanannya sampai hari ini tumbuh, satu karyawan menjadi 2, 3, 4, 5, kemudian kita juga berpindah dari workshop yang pertama, kemudian pindah ke workshop lain yang lebih besar, dan ini adalah tempat keempat. Kita fokus di turbo machinery, equipment repair, turbin, pompa, kompresor. Kita melakukan perbaikan, first engineering, kita melakukan on-site repair atau field service, dan klien kita umumnya dari industri minyak dan gas, dan dari industri pembangkit listrik atau power generation. Perusahaan ini harus terus tumbuh, dan itu diikuti oleh tumbuhnya kemampuan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. CSR yang kita miliki sampai saat ini adalah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Seorang entrepreneur menurut saya adalah dia seorang yang punya kemampuan untuk melihat jauh ke depan, berani menetapkan tujuan, kemudian dia bisa mengajak orang-orang untuk berjalan bersama-sama dia ke tujuan itu secara konsisten dan terus-menerus. Moto hidup saya bahwa hari ini saya harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari besok saya harus jauh lebih baik daripada hari ini. My name is Lal De Silva. I am the founder of Mount Scopus Indonesia, that we carry a few brands. Biggest is Harvest, and then Cheesecake Factory, which are cake shops, and then we have Niger, it's a gallery restaurant, and we have Balboni, and also Chateau Blanc, and also Terra. We hold about 1,500 employees totally. I came to Indonesia in 1996. I was employed by Four Seasons. I was never happy with working for somebody. It's not because of to make money, but I couldn't be myself when it comes to creativity. So I left 2004 and started Harvest. It was a very small beginning, 23 employees, no partner, it was a single-owned company. I worked very hard, I was never afraid of losing. And all my savings what I had are put into this shop called Harvest. And today we run a $20 million company. When I came into the business, there was pastry shops in the five-star hotels, and there were local bakeries. And never in the middle. I don't know why. There was a vacuum that I saw. So I went in with the five-star quality. Obviously, presentation, packaging, and everything else. Our success was affordable prices and the qualities that people would only see in a big hotels. In life, there's a failure and success in everything what you do. Failure never discouraged me to go forward. So that is, I think, inbuilt quality that I have. In my own views, I was never driven by success. If I want to do something, I would do it to my best of my ability, and that's what happened to me. That's the story of my life. adalah kenangan. Rasanya tak mudah dilupakan. Cinta adalah
kenangan. Indahnya tak mudah dibayangkan. Tangisan dan tawa serta riang canda, berjuta benci juga rindu, semua tumbuh jadi satu. Hayalan yang nyata serta angan-angan, berjuta mimpi dan harapan, semua tumbuh jadi satu. Cinta adalah kenangan, rasanya tak mudah dilupakan. Wow, 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 wow. Cinta adalah kenangan, indahnya tak mudah dibayangkan. Tangisan dan tawa serta riang canda, berjuta benci juga rindu, semua tumbuh jadi satu. Hayalan yang nyata serta angan-angan, berjuta mimpi dan harapan, semua tumbuh jadi satu. Jadi satu, jadi satu. Kan ku ingat dan selalu ku bawa bisikanmu, oh kasihku. Tangisan dan tawa serta riang canda, berjuta benci juga rindu, semua tumbuh jadi satu. Hayalan yang nyata serta angan-angan, berjuta mimpi dan harapan, semua tumbuh jadi satu. Tangisan, tangisan, tawa serta riang canda, semua tumbuh jadi satu. Berjuta mimpi dan harapan, jadi satu. Jadi satu. For somebody, it's not because I am Sugianto Tandio. I'm a president director of Tirta Marta. We already exist as a company for the last 30-40 years, and we are always in the flexible plastic packaging. But in the last 10 years, we are research into friendly plastic, Oxium and EcoPlast. Only the last 2 years that we go into the market. Plastic is a technology that invented 100 years ago. It is a miracle product because without plastic, I don't think we can imagine living comfortably today. Plastic takes 1,000 years to degrade. And why 1,000 years? Because every day in nature is being oxidized. That's where Oxium comes in. Oxium is the additive. So add on to any regular plastic, and you can somewhat control or speed up the oxidation. So instead of 500 years, 2,000 years, now we can shorten it to 1 year, 2 years, or whatever, depending on application. Now, EcoPlast is a different technology. EcoPlast is made from singkong. So naturally, because it's made from cassava or singkong, then it is biodegradable. By choosing tapioca as a source of the raw material, we can impact the farmers. We can create jobs. By doing this, it's not only environmental friendly in the sense that it will degrade, but also we can impact the farmer's life. That's why we choose tapioca. So we have been selling our shopping bag, friendly shopping bag in US, Indonesia, in Vietnam, China, Colombia.
So I've been a great 2 years. The difficult moment is when you have experienced failure, but you know that failure is part of success. So how to override those failure moments? That is where the motivation come in. You have a goal to achieve, you have a greater purpose to achieve. Just come back up and do it again. Saya Tandean Rustandi, founder dan CEO PT Arwana Citra Mulia Tbk. Dengan brandnya Arwana Keramik, didirikan tahun 93. Pabrik pertama mulai produksi tahun 95 dengan kapasitas 2,8 juta meter persegi per tahun. Lalu kita melanjutkan pembangunan ke pabrik yang kedua. Tahun 97 kapasitas meningkat menjadi 7,5 juta meter persegi. Setelah itu kita tambah lagi kapasitas kita di Surabaya. Tahun 2001 menjadi 11 juta meter persegi. Dan saat ini kapasitas Arwana sudah menjadi 42 juta meter persegi per tahun. Kita bikin produk bukan karena kita mau bersaing sama China. Kita bikin keramik ini tujuannya adalah Pak, rakyat kita miskin. Kita harus bisa membuat produk yang terjangkau oleh mereka dengan kualitas yang terbaik. Kita bangun dan merehabilitasi rumah ibadah. Itu nomor 1. Nomor 2, sebagai manusia, untuk kita bisa membangun satu negara yang baik, kita perlu pendidikan. Makanya kita juga merehabilitasi dan membangun sekolah-sekolah. Nomor 3 adalah bedah rumah. Yang keempat, kita mengadakan pengobatan gratis untuk lingkungan pabrik kita setiap bulan sekali. Kita mempunyai visi yang sangat panjang bahwa industri ini harus menjadi satu contoh, menjadi satu aset nasional. Sebagai seorang pemimpin, kita harus action, speak louder daripada ngomong. Menciptakan yang tidak ada menjadi sesuatu yang berharga dengan hati yang penuh ketulusan untuk melayani dan mengasihi. Saya Butet Manurung, saya co-founder dan direktur dari Sokola, organisasi yang memberikan pendidikan baca tulis dan advokasi untuk masyarakat-masyarakat adat yang berada di tempat-tempat terpencil di Indonesia. Waktu saya mengajar di Taman Nasional Bukit 12 di Jambi, setelah 4 tahun saya mengajar di sana, saya menyadari bahwa mengajar baca tulis saja tidak cukup. Waktu itu ada bunyi-bunyi senso ya, jadi anak-anak murid bertanya pada saya, "Ibu, apakah baca tulis bisa menyelamatkan hutan kami?" Dan saya menyadari bahwa pendidikan tidak hanya cuma baca tulis, jadi adat juga perlu dijaga, pengetahuan tentang dunia luar juga perlu ditingkatkan. Sekolah punya program di satu tempat itu lamanya 3 tahun. 3 tahun ini adalah literasi, pengenalan baca tulis, kemudian penerapannya. Kemudian tahap advokasi ini adalah networking, memberi akses kepada fasilitas-fasilitas yang disediakan pemerintah. Kita harapkan setelah 3 tahun bisa mempunyai kemampuan untuk meneruskan sendiri perjuangannya. Sejak tahun 2003 sampai sekarang kita sudah mendirikan 12 sekolah, 7 sekolah pasca bencana dan 5 sekolah literasi dan advokasi di beberapa tempat di Indonesia ya, di sepanjang Pulau Jawa, di Sumatera, di Aceh dan di Jambi, ada di Sulawesi di 2 tempat, Bulukumba dan Makassar, dan di Flores, satu lagi di Halmahera, Maluku Utara, dan sudah menjangkau 10.000 penerima manfaat. Yang menjadi moto hidup saya, pada saat kamu memberi, kamu sedang menerima. Nama saya Nadia Saib, saya co-founder dan CEO dari Wangsa Jelita. Wangsa Jelita adalah sebuah social enterprise dibangun ketika aku, Fitria, dan Amira, 3 founder dari Wangsa Jelita, ingin melakukan penelitian tentang produk kecantikan natural. Lalu di akhir tahun 2009, salah satu founder, Amira, punya ide untuk membuat sabun natural yang khas dari Bandung. Dari situ kita belajar kalau mereka ternyata memiliki ketergantungan terhadap bandar, ada masalah dengan pemasaran mawarnya. Bunga mawar ini ada manfaatnya untuk kulit, jadi potensi untuk bekerja sama itu ada. Kita punya formulanya, mereka punya bahannya, kita terapkanlah fair trade system. Kita juga ajarkan ke mereka bahwa mawar ini
bisa diolah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi, yaitu diolah menjadi sabun, dengan harapan mereka nanti akan punya bisnis yang mandiri, jadi komunitas yang lebih independen di masa yang akan datang. Perempuan-perempuan di komunitas petani mawar yang kami bina itu satu kampung. Sekarang semua wanita di satu kampung ini sudah bisa mengolah mawar yang mereka hasilkan menjadi sabun natural. Saya dan teman-teman berdiskusi bagaimana caranya supaya impact yang kita berikan ini bisa continue, tidak menghambat bisnis yang kita jalankan. Lalu kita menemukan bahwa 10% dari profit yang kita hasilkan di Wangsa Jelita kita keluarkan sebagai social expense. Social expense ini dikembalikan kepada komunitas, dan sekarang kelompok petani telah menggunakan social expense yang diberikan oleh Wangsa Jelita untuk menanam 1.500 tangkai baru mawar yang nanti selanjutnya akan digunakan sebagai supply untuk Wangsa Jelita. Semakin kesini kita semakin melihat bahwa sesuatu yang kita senangi itu bisa memberikan impact yang lebih baik kepada masyarakat yang lebih luas dan berkesinambungan. Nama saya Yuliati Umrah. Saya sebagai pendiri dari Yayasan Arek Lintang dan Alit fokus pada penegakan hak asasi manusia, terutama pada pemenuhan hak anak dan pengembangan orang muda. Pada tahun 98, masa krisis ekonomi makin memuncak, saya tidak hanya berpikir saat itu juga kita harus turun untuk bersama anak-anak jalanan dan keluarganya melakukan sesuatu yang bisa menjawab problem ekonomi pada saat itu. 3 hal keterampilan yang paling penting kita lakukan. Yang pertama adalah life skill-nya, bagaimana terampil untuk hidup, beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, skill secara pribadi, kemampuan-kemampuan untuk berkarya. Yang ketiga, keterampilan untuk bertemu dengan pihak luar. Sebagian besar masyarakat kita dampingi adalah masyarakat marginal yang notabene adalah jauh dari akses. Awal-awal berdirinya Alit, ada sekitar 20 anak jalanan yang jual koran di depan sebuah mall. Nah, anak-anak itu tidak boleh masuk ke mall karena mereka membawa asongan. Terus saya ajak masuk, di situ mereka ngelihat banyak barang-barang yang dijual dan bisa jadi uang. Anak-anak mulai mikir, bikin apa ya? Nah, kita memulai membuat kerajinan-kerajinan yang mudah, tapi ada aspek ekonominya. 10 tahun kemudian, tahun 2009 yang lalu, berhasil membuka gerai di dalam mall. Social entrepreneur itu upaya-upaya yang dilakukan untuk perubahan sosial, di mana startupnya memang dari sebuah upaya entrepreneurship atau kewirausahaan. Artinya saya mengimani bahwa semua orang adalah setara. Kalau ada ketidaksetaraan, berarti ada sesuatu yang keliru. Dan saya sangat meyakini itu. Special award for the award recipient for Innovation Award 2012. Wanita itu 100% cantik, tapi 70% berisiko mengalami gangguan di Miss V. Kurangi risikonya, gunakan Lactasit 2 kali sehari. Lactasit, perlindungan alami untuk bagian wanita terdalam. Saatnya pilih yang lebih baik. Pilih solusi batuk yang pas dan dipercaya. Comix DT, solusi batuk tanpa ngantuk. Wanita itu 100% cantik, tapi 70% berisiko mengalami gangguan di Miss V. Kurangi risikonya, gunakan Lactasit 2 kali sehari. Lactasit, perlindungan alami untuk bagian wanita terdalam. Channel Japan. Direct from Tokyo to Indonesia, get the latest stories from Japan as they happen on the ground. Business, fashion, culture and food. Everything you need to know about the hottest trends across the country. In this episode, we rank the top frozen foods in Japan. A few minutes in the microwave and they're ready. Find out what goes into making these quick and delicious dishes. Channel Japan. Wanita itu 100% cantik, tapi 70% berisiko mengalami gangguan di Miss V. Kurangi risikonya, gunakan Lactasit 2 kali sehari. Lactasit, perlindungan alami untuk bagian wanita terdalam. Itu ada orang Asia di situ. Satu saat pengen deh kamu bisa main di film itu. Pacar itu yang main situ siapa?
My wife, dia bilang, Andrea, novelmu akan diterbitkan oleh penerbit terbaik di Amerika. Wah, saya nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Kesempatan sebenarnya datang sekali, gitu. nggak 2 kali, atau nggak 1,5 kali. Gitu. Jadi ketika ada kesempatan itu, ya saya harus ambil. Every time I sing, Just Alvin, Beyond the Dream. Besok, jam 8:30 malam. Wanita itu 100% cantik. Tapi 70% berisiko mengalami gangguan di Miss V. Kurangi risikonya, gunakan Lactasit 2 kali sehari. Lactasit, perlindungan alami untuk bagian wanita terdalam. Itu ada orang Asia di situ. Satu saat, pengen deh kamu bisa main di film itu. Yang main situ siapa? My wife, dia bilang, Andrea, novelmu akan diterbitkan oleh penerbit terbaik di Amerika. Wah, saya nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Kesempatan sebenarnya datang sekali, gitu. nggak 2 kali, atau nggak 1,5 kali. Gitu. Jadi ketika ada kesempatan itu, ya saya harus ambil. every time I sing, Just Alvin, Beyond the Dream. Besok, jam 8:30 malam. Saatnya pilih yang lebih baik. Pilih solusi batuk yang pas dan dipercaya. Comics DT, solusi batuk tanpa ngantuk. Masa ada sih cowok 13 hari terus ngajak nikah, ketemu aja baru pernah dari Setelah seminggu baru kita coba untuk kopi darat. Siapa yang bernafsu untuk ingin ketemu? Dari wajahnya udah kelihatan. Tidak pernah menyesal memilih Tunjung sebagai pasangan hidup? Saya menyesal. Menyesal dari awal. Pasti dikasih kado kesukaan saya, apa kayak jreng. Saya kaget, shock. Rantang. Wanita itu 100% cantik. Tapi 70% berisiko mengalami gangguan di Miss V. Kurangi risikonya, gunakan Lactasit 2 kali sehari. Lactasit, perlindungan alami untuk bagian wanita terdalam. Indonesia is filled with talented and inspiring entrepreneurs, and these are this year's 10 best. Before we get to the big winner, the person who will take home this trophy, Bapak Hussein of the Financial Club Jakarta, join us to present specific category winners. Good evening, everyone.
special award for the award recipient for Innovation Award 2012 is Mr. Sugianto Tandio of Tirta Marta. The time is near to announce Indonesia's Entrepreneur of the Year 2012, but before that, a short break. The winner of the Indonesia Entrepreneur of the Year 2012 is Wanita itu 100% cantik. Tapi 70% berisiko mengalami gangguan di Miss V. Kurangi risikonya, gunakan Lactasit 2 kali sehari. Lactasit, perlindungan alami untuk bagian wanita terdalam. Saatnya pilih yang lebih baik. Pilih solusi batuk yang pas dan dipercaya. Comix DT, solusi batuk tanpa ngantuk. Wanita itu 100% cantik. Tapi 70% berisiko mengalami gangguan di Miss V. Kurangi risikonya, gunakan Lactasit 2 kali sehari. Lactasit, perlindungan alami untuk bagian wanita terdalam. Zaman maju hirayu ibat ro medan zaman menjadi pu sebab hale lagu. Eagle Documentary Series Garamku Tak Asin Lagi, Minggu 16 Desember jam 3 sore. Wanita itu 100% cantik. Tapi 70% berisiko mengalami gangguan di Miss V. Kurangi risikonya, gunakan Lactasit 2 kali sehari. Lactasit, perlindungan alami untuk bagian wanita terdalam. Does this politician speak for other men when it comes to the treatment of women? Plus, overweight police officers with Dalton, Sarah, and guest host Chantal Della Concheta tomorrow at 6:30 a.m. Does this politician speak for other men when it comes to the treatment of women? Plus, overweight police officers with Dalton, Sarah, and guest host Chantal Della Concheta today. The Mark Plus Conference kembali hadir. Kali ini forum marketing terbesar di Asia Tenggara yang selalu dihadiri oleh 5.000 orang ini mengusung tema Marketing into Innovation and Technology, The World is Shaking, Indonesia Standing, How About You? Acara ini dihadiri oleh beberapa tokoh publik dari kalangan bisnis, akademisi maupun pemerintahan. Salah satunya adalah Direktur Utama PT Telkom Arif Yahya. Dalam acara ini Arif Yahya meluncurkan buku Telkom Paradox Marketing yang merupakan hasil karyanya. Kita meyakini bahwa hasil yang luar biasa, caranya pasti tidak biasa. Dan cara yang tidak biasa ini kita sebut sebagai paradoks. Sesuatu yang terlihat bertentangan, dan memang kita pertentangkan lalu kita satukan. Semoga bisa menginspirasi orang-orang, dan bisa digunakan orang-orang, teman-teman kita bisnis ataupun non-bisnis dengan menggunakan paradoks marketing. Wanita itu 100% cantik. Tapi 70% berisiko mengalami gangguan di Miss V. Kurangi risikonya, gunakan Lactasit 2 kali sehari. Lactasit, perlindungan alami untuk bagian wanita terdalam. Social Entrepreneur of the Year 2012 award is to appreciate those individuals who apply business principles embedded in entrepreneurship to address challenges faced by our communities. These entrepreneurs identify new processes, services, products, or unique ways of combining proven practice to solve complex social problems. Judge Sheila Tiwan announces the winner.
Good evening, ladies and gentlemen. It was a very difficult decision amongst us judges when we went through to select the winner of the Social Entrepreneur winner, as they are all very dedicated. But we found one that was extremely dedicated, living her passion and pursuing her passion. And she's gone everywhere in Indonesia to ensure that she's had an impact on the Indonesian people. So the Social Entrepreneur Award for 2012 goes to Mrs. Butet Manurung of Sekolah. This is the Ernst & Young Entrepreneur of the Year 2012 Awards program. And it is time to announce the big winner. For that, Mr. Hilmi Panigoro, Chairman of the Judges Panel. To me, all the finalists are the winners. It was really difficult for us to really select one of those 10. But anyway, the winner of the Indonesia Entrepreneur of the Year 2012 is Mr. Budiarto Halim from PT Arajaya. Para finalis yang ada sekarang ini semua punya posisi yang sama untuk memenangi Entrepreneur of the Year tahun ini. Namun mungkin menurut saya keberuntungan masih berpihak pada saya, tapi saya lihat mereka punya vision yang sudah sangat bagus dan semua juga punya hard work dan itu yang dibutuhkan. Dan saya rasa komitmen terhadap pekerjaan itu sangat penting. Saya harap mereka tetap melanjutkan dan lebih giat lagi, dan juga tentu saya harap mereka juga tidak berputus asa, dan saya melihat beberapa nama yang sudah sangat luar biasa pada umur mereka ini yang masih muda-muda. Dan saya yakin ke depannya mereka masih bisa maju sekali. Saya rasa kalau menurut ya sukses saya tidak bisa bilang saya sendiri, karena menurut saya itu selalu balik lagi ke tim, dan teamwork itu sangat penting, dan kita semua mau maju di dalam tim saya ini. Mereka semua punya kemauan yang sangat keras untuk maju, dan itu saling mendorong kita supaya semangat. Jadi kita saya rasa kerja keras ini bukan hanya pribadi, tapi lebih kepada teamwork. Good evening, ladies and gentlemen, and I would like to say thanks for EY for this amazing event, and also to the judges, and also distinguished judges. I think entrepreneur is about vision and also hard work. I agree with what has been said earlier. But I also say that hard work is a teamwork, so it's not only individual work. So this award is most likely going to my team and everyone in the company. Again, thank you for Ernst & Young and the judges, and also all the guests here for coming to support this event. Thank you. And that is our show for tonight. We hope you enjoyed and were motivated by the Ernst & Young Entrepreneur of the Year 2012 Awards program. I'm Dalton Tanonaka. Good night and go entrepreneurs. Call you when I need you, when my heart's on fire. Come to me wild and wide. Come to me, give me everything I need. Give me